आज आम ये भिडियो देखा कि आरबीआई तरफ जो बाहर की आसी ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट से पोस्ट को किपर आप ऑनलाइन माध्यम अप्लाई करेंगे। तो प्रथम तो कौन एक ब्राउजर को खोली नियंतु, तापर एठारे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट लिखि सर्च करूँ। कर सारापर प्रथम जो लिंक टी आसी वेबसाइट टी आसी क्लिक करूँ। तापर एठारे एमती किसी कैप्चा आसो, ये कैप्चा को प्रथम आप एंटर कर दिंतु। तापर सबमिट उपर क्लिक करूँ। सबमिट उपर क्लिक कर सारापर आपण सामने एमती किसी आसीज। तो एठारे देखंतु ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म लिखाई जो गोटे लिंक देखा यार पर आप क्लिक करेंगे। सेठारे क्लिक कर सारापर देखंतु आपण सामने तार अप्लाई पेज टी खोली जाइए। तो प्रथम आप देखी नियंतु डेट गुड़ाक। तो ये देखंतु 15/1/2024 रु आपन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गलानी। तो आपणकर लास्ट डेट अच्छी 4/2/2026। तो आपणकर एप्लिकेशन जदि किसी भूल अच्छी ताहले एडिट 4/2/2026 सुधा करेंगे। तो आपड़ यहाँ प्रिंट करना अप्लाई करके छाड़ी देते ताहले 19/2/2026 सुधा आप प्रिंट करेंगे। आउ ऑनलाइन पेमेंट जदि आप गोटे चालान मागी तो से चालान को जदि आप करना अधार छाड़ी ताहले 15/1/2024 रु 4/2/2026 पर्यंत यही भितर ही आपको पेमेंट करने पड़ो। जदि आप डेट बाहरी जाऊँगी आप पेमेंट करेंगे ना। से आपण मैंने यही डेट गुड़ाक प्रथम देखी दिंतु अप्रूवर, तापर अप्लाई करूँ। तापर चलतु एठारे आम जेहेतु प्रथम ये वेबसाइट को आसचे फास्ट थर पर, तो एठारे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन जो अच्छी यार क्लिक करूँ। तापर एठारे आपणकर फास्ट नेम देदेवे। पुणी थोड़े एठारे कन्फर्म करूँ फास्ट ना को। तापर जदि आपणकर मिडिल नेम अच्छी एठारे मिडिल नेम को देदेवे। आ थोड़े एठारे कन्फर्म करूँ आपणकर मिडिल नेम को। तापर एठारे लास्ट नेम को देदेवे। पुणी एठारे कन्फर्म करेंगे लास्ट ना को। तापर आपणकर एठारे ऑटोमेटिक शो हो फुल नेम टी। आपन देखो फास्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम दे सारापर आपणकर कंप्लीट नेम टी एठारे शो हो जाइए। तापर एठारे आपणकर मोबाइल नंबर को एंटर कर दिंतु। ता साइड रे जो कन्फर्म मोबाइल नंबर दीची सेटार मध्य पुणी थोड़े आपणकर मोबाइल नंबर को एंटर कर दिंतु। जदि आपणकर किसी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अच्छी ताहले एठारे दे पारिबे, नहले याको एमती छाड़ी दिंतु। तापर एठारे आपणकर ईमेल को फिलअप करूँ। ईमेल एड्रेस जिते भी भरुँच आपणकर ना आउ जदि किसी संख्या देते से दिंतु। एठारे आपणकर डोमेन नेमटा ऑटोमेटिक से ऑप्शन दे दीची। एठारे आपणकर डोमेन नेम एपरी सिलेक्ट करूँ जमीती कि ईमेल दे सारापर @gmail.com आसे से gmail को एठारे आपण माने सिलेक्ट करेंगे। एठारे आपणकर ईमेल एड्रेस को पूरा कंप्लीट ईमेल एड्रेस एठारे लिखंतु। ईमेल एड्रेस को एठारे भरी सारापर आपण एठारे कैप्चा को एंटर करूँ। कैप्चा को एठारे भरी सारापर सेव एंड नेक्स्ट ऊपर क्लिक करूँ। देखंतु एठारे आपणकर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाइए। एठारे देखंतु आपणकर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मध्य देखै दीची। तो एठारे आपणकर फोन को मध्य आपणकर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सेंड हो जाइथिबो। तापर देखंतु एठारे आपणको फोटो अपलोड करिया पे पड़िबो। फोटोर साइज 20 KB रु 50 KB भितर हेतिबा दरकार। चलंतु एबे आमे फोटो को अपलोड करिवा। एठारे देखंतु फोटोटी अपलोड हो जाइए। तापर एठारे आपणको लाइव फोटो गुटे नेबा पे पड़िबो। जदि आपणको कंप्यूटर रे वेबकम कैमेरा लगी ताहले आपण एठारे कैप्चर फोटो ऊपर क्लिक करके आपण डायरेक्ट फोटो को नहीं पारिबे। नहले तो आपण जदि लैपटॉप रे अप्लाई करूछंती ताहले आपणकर लैपटॉप रे जदि कैमेरा अछि ताहले मध्ये आपण डायरेक्ट याको फोटो कैप्चर करि पारिबे। जदि आपणकर एई दुईटा ऑप्शन नाही ताहले आपण एठारे आपणकर मोबाइल माध्यम रे क्यूआर कोड को स्कैन करके मध्ये आपण लाइव फोटो नहीं पारिबे। तो चलंतु से प्रोसेस मु आपण माने करके देखै दोछि आपण माने फोन रे किपरि लाइव फोटो नेबे। तो एठारे आपण माने प्रथम स्कैनर को स्कैन करंतु आपण को फोन रे। प्ले स्टोर आपण तो एबे तो डायरेक्ट कैमरा रे ही स्कैनर दे दोछि। जदि आपणकर पुराना फोन अछि देनी ताहले प्ले स्टोर रो क्यूआर कोड स्कैनर लिखि सर्च करके एप्लिकेशन गोटे डाउनलोड करंतु। तापर ए क्यूआर कोड को स्कैन करंतु। सेठरे गोटे लिंक आसीबो, से लिंक ऊपर क्लिक करंतु। तापर आपणकर फोटो डायरेक्ट कैप्चर करिया पय से ऑप्शन आसी जिवो। तो चलंतु मो मोबाइल माध्यम रे किपरि करिवे आपण मानकु देखै दोछि। मोबाइल स्क्रीन को नहीं जाउछि। देखंतु आमे मोबाइल स्क्रीन को आसी जाइछे। एठारे मु मोर कैमरा को ओपन कर नैछि। कैमरा को ओपन कर साला पर एठारे देखंतु गूगल लेंस ऑप्शन टे उडा अछि ऊपर एठारे देखंतु। तो यारी ऊपर क्लिक करिवे। तापर आपण जो क्यूआर कोड देखौछि क्यूआर कोड को आपण एमति के देखैबे। तापर देखंतु देखै साला पर कैमरा रे एठारे गोटे लिंक आसी जाइछे। यारी ऊपर क्लिक करिवे।
क्लिक कर सारा पर देखो आपंकर किसी भी गोटे ब्राउजर खोलीजिव तापर आपको एठारे कैप्चर फोटो बोलिक गोटे ऑप्शन आसीजिव तो एठारे आप गोटे प्लेन बैकग्राउंड रे छिड़ा हुंतु तापर कैप्चर फोटो ऊपर क्लिक करंतु तापर आप बैक कैमरा कि फ्रंट कैमरा जोटा रहले गोटे उठे पारिबे तापर फोटो को उठे सारा पर ओके ऊपर क्लिक करंतु तो एठारे देखंतु फोटोटी ऑटोमेटिक सक्सेसफुली हो जाइछि पर देखंतु मोबाइल माध्यम रे लाइव फोटो कैप्चर कर सारा पर देखंतु फोटो किछि एपरि आसी जाइछि तापर या को टिक करंतु यहाँ पर देखंतु एठारे आपनकर सिग्नेचर को अपलोड करबा पे पड़िबो तो सिग्नेचर साइज देखंतु एठारे पुणी थरे आपनको गाइडलाइन ऊपर क्लिक करके देखै दउछि आपनकर सिग्नेचर 10 रु 20 केबी भीतर हितवा दरकार आ गोटे आपनकर थंब इंप्रेशन माने टिपोटे नबो से टिपोर साइज 20 रु 50 केबी भीतर हितवा दरकार तो चलंतु आमे एबे सिग्नेचर को अपलोड कर दबा तर मो सिग्नेचर को अपलोड कर देछि आपण भी एठारे सिग्नेचर को अपलोड कर देबे जदि आपण सिग्नेचर को अपलोड करछंती ताहार साइज जदि आपणकर 20 केबी रु बेसी हो जाउछि किबा 10 केबी रु कम हो जाउछि ताहले आपण ताहाको रिसाइज केपरि करिवे चलंतु मु कहि दउछि आपणकर इमेज साइज जदि 10 केबी रु कम अछि किबा 20 रु बेसी अछि जहा हेले भी आपण एठारे सर्च करिवे इमेज साइज इंक्रीज या लिखि सर्च करिवे ताहापर प्रथम रे जो वेबसाइट टी आछि यारी ऊपर क्लिक करिवे एठारे मध्य वेबसाइट को देखि दियंतु image.pi7.org यही वेबसाइट को आसी जिवे तो आपण यहाँ लिखि सर्च कला माने आपनकर ऊपर ही वेबसाइट आसी जिवो जदि आसुनी ताहले एठारे जो लिंक टी अछि देखंतु तार वेबसाइट यही वेबसाइट को आपण मैनुअली एंटर कर देबे ताहापर देखो यही वेबसाइट ऊपर क्लिक करिवे इमेज लिखछि यारी ऊपर क्लिक करिवे ताहापर आपनकर सिग्नेचर को एठारे अपलोड करिवे अपलोड कर साला पर देखंतु आपनकर सिग्नेचर को अपलोड करिवे ताहापर देखंतु आपनकर सिग्नेचर साइज एठारे देखै दिछि तो आपनको केते 10 रु 20 के भीतर रखिबार अछि तो आपण एठारे 20 भी देबेनी कि 10 देबेनी आपण एठारे 15 नहले 16 17 जा हले रखि परिबे ताहापर इंक्रीज साइज ऊपर क्लिक करिवे जदि आपनकर 20 रु बेसी थिबो ताहले हेले भी ऑटोमेटिक 15 को से पळि आसीबो जदि 10 न आडे थिबो ताहले से ऑटोमेटिक आपनकर 15 16 को ही आसी जिवो तो एठारे देखंतु सिग्नेचर साइज देखंतु 16 केबी को आसी जाइछि या को डाउनलोड करिवे डाउनलोड कर सारा पर ताको एठारे अपलोड करिवे तापर एठारे कंफर्म करिवे नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिवे नेक्स्ट ऊपर क्लिक कर सारा पर देखंतु एठारे आपनकर बेसिक डिटेल्स पछारिछि तापर एठारे देखंतु से पछारिछि आपण 1/1/2026 सुधा ग्रेजुएट किबा ताठो ऊपर किछि शिक्षा अध्ययन करिसंती कि माने सारिसंती कि बोली से पछारुछि जदि आपण एठारे सारिसंती ताहले यस करछन जदि यू आर नॉट एलिजिबल लिखिबो सेति पई आपण माने याको न करंतु ताहापर आपणकर एठारे कैटेगरी को सिलेक्ट करंतु ओके रे क्लिक करंतु यहाँ पर देखंतु एठारे आपणकर 10 क्लास को स्टेट रे सारिसंती बोली कि से पचारुछि पढिसंती बोली कि से पचारिछि तो म ओडिसा सिलेक्ट कर दोछि ताहापर आपण एई पोस्ट टी को जनर अप्लाई करिया पय चाहउछंती से पचारिछि तो म एठारे भुवनेश्वर को सिलेक्ट कर दोछि ताहाको एग्जाम सेंटर मध्य पचारिछि तो एठारे आपणकर इच्छा अनुसार एग्जाम सेंटर देखंतु एठारे देखै दिछि तो आपणको इच्छा अनुसार एठारे आपणको एग्जाम सेंटर को दियंतु ताहापरे एठारे आपण को लैंग्वेज रे परीक्षा देबे ता पचारिछि तो मु ओडिया लैंग्वेज रे देबी सेति मु ओडिया को सिलेक्ट कर दोछि जदि आपण ओडिसा करूछंती ताहले आपणकर एठारे सब किछि ओडिया और ओडिसा रो ही डिटेल्स आसी जिवो तो से अनुसार आपण एठारे डिटेल्स को भरंतु यहाँ पर एठारे आपण को पचारिछि आपणकर किछि डिसेबिलिटी अछि कि जहा कि 40% किबा 40% रो एभव अछि कि बोली पचारिछि जदि अछि यस करिवे तापर एठारे डिसेबिलिटी टाइप देबे कोन पय हेतिला ताहा देबे जदि नाही किछि ताहले एठारे न करंतु तापर एठारे न कला पर सब ऑप्शन गुडा को आपणकर बंद हो जिवो तो एठारे आपण को एठारे से पचारिछि आपण को से डिसेबिलिटी पर्सन नै कि ही आपण को क्वेश्चन भी आछि जदि आपण डिसेबिलिटी पर्सन ताहले एठारे याकू भलो भाबरे पढि दियंतु तापर याकू यस किबा न आपण करि परिबे तो मु जेहेतु डिसेबिलिटी पर्सन नै ताहले मु एठारे न करि दोछि यहाँ हाइड हे कि ना अछि यहाँ आपण चाहिले भी किछि करि परिबेनी तो याकू छाडी दियंतु तळको आसी जांतु एठारे देखंतु आर यू एन एक्स सर्विसमैन पचारिछि जदि आपण एक्स सर्विसमैन अछंती ताहले यस करिबे नहले न करंतु जदि आपण डिसेबल एक्स सर्विसमैन अछंती ताहले मते याकू यस किबा न करि परिबे तो मु नाही तो न कर दोछि
ତାପରେ ଏଠାରେ ସେ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି କି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନ କରନ୍ତୁ। ନ କରିସାରିଲା ପରେ এই ଅପସନ୍ ବି ଅଟୋମେଟିକ୍ ହାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ସେ ପଚାରିଛି ଆପଣ ବିଧବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥିବା ମହିଳା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ଏବଂ ପୁନଃବିବାହ କରିନଥିବା ମହିଳା ଅଧୀନରେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଏହାକୁ ନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏଠାରେ ସେ ପଚାରିଛି ଆପଣ RBIର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି କି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ RBIର ଏକ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି କି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ଯଦି ଅଛନ୍ତି ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏହାକୁ ଆପଣ ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲିଟି ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏଠାରେ ସେ ପଚାରିଛି ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷାର ଦକ୍ଷତା ରଖିଛନ୍ତି କି ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି। ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ମିଳିବ, ତ ଆପଣ ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି। ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନ କରିବେ। ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଲେଖିବ, ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ୟେସ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପଚାରିଛି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ସରକାରୀ ସଂଗଠନ ବା ସରକାରୀ ମାଲିକାନା ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାନ ସଂଗଠନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି କି ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲିଜିଅନ୍ ମାନେ ଧର୍ମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଏଠାରେ ଡେ ଦେବେ, ମନ୍ଥ, ଇୟର୍। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ମେଲ୍ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟୁଇନ୍ ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଜାଆଁଳା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଅନମ୍ୟାରେଡ୍, ମ୍ୟାରେଡ୍ କି ବିଧବା ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର ନେମ୍ ବା ବାପା ନାଁକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମା ନାଁକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁକୁ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସକୁ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏଠାରେ ଆଟ୍ ଦେଇଦେବେ, ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଦେବେ, ଏଠାରେ PS ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏଠାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍କୋଡ଼କୁ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଉ କୋରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସେମ୍ ଆଜ୍ ଟିକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଧରାଯିବ ଏହାକୁ, ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଟିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଏଠାରେ ଯାହା ବି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସିବ କପି ହେଇକି। ତାପରେ ଚୁଜ୍ ଦ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫର୍ GST ଇନଭଏସିଂ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର GST ଇନଭଏସିଂ ଯେଉଁ ଆସେ ଗୋଟେ ରିସିଭ୍, ତ ଆପଣଙ୍କର କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସିବ କି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆସିବ, ଏହାକୁ ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଏଠାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଭରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ଏଠାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ନାଁକୁ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବହି ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନାଁକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଦେବେ, ସେଭିଂ କିମ୍ବା କରେଣ୍ଟ, ଏଠାରେ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚର FC କୋଡ଼କୁ ଏଣ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ବା ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 69 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଚାଲାଣ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠାରେ ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲେ ସେସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଭାଲିଡେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଲିଡେଟ୍ ୟୋର ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର ସକ୍ସେସଫୁଲି ଭେରିଫାଇଡ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଲେଖିଛି, ମାନେ ସବୁ କିଛି ଡାଟା ମୁଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଇଛି ଯାହା ଯେଉଁଠି ମାଗିଥିଲା, ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଓକେ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ମାଗିଛି, ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 10 କ୍ଲାସ୍ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଭରି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପାସିଂକୁ ଏଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଥିଲା 10 କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର BSc ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ କି ଖାଲି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି +2 ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ,
ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବା ସବଜେକ୍ଟ, ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କି କମର୍ସ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାସିଂ ଇୟର୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ଥିଲା, ବୋର୍ଡ଼ରେ CHSE ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏହାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ତାହା ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି କିଛି ବି, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, ଆଡ୍ ମୋରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ସେହିପରିକି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି କାମ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେଟା ବି ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆଡ୍ ମୋର୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କେଉଁ ଭାଷା ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି, ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରେ, ଲେଖିପାରେ, କହିପାରେ, ଏହାକୁ ଟିକ୍ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାହା ଏଠାରେ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ଲେଖିପାରନ୍ତି କି ପଢ଼ିପାରନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଟିକ୍ କରିବେ। ଭାଲିଡେଟ୍ ଇୟର୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ଭେରିଫାଇ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିଥିଲେ ତାହା ଏଠାରେ ଆସିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଥରେ ଆପଣ ତଳ ଉପର କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଇ ଏଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଫ୍ଟ ଥମ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି ଥାଏ, ବାମ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିପ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍କୁ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି PDF ଆସିଯିବ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ସାଧା କାଗଜରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଇ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିକି ଏଠାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଏହାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି କିମ୍ବା ସ୍କାନ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 20ରୁ 50 KB ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଜ୍ ମାଗିଛି। ଯଦି ଫାଇଲ୍ ସାଇଜ୍ କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଭିତରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍, ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଯିବେ, ଏଠାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କେତେ KB ଭିତରେ ଦରକାର ତାହାକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିକି ଇନକ୍ରିଜ୍ ସାଇଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସାଇଜ୍ଟି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଥମ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ମାନେ ଟିପକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିପକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏହା ଏଠାରେ ଶୋ କରିଦେଇଛି, ତ ଏହାକୁ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂର ସାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ 50ରୁ 100 KB ଭିତରେ ମାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 50ରୁ କମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା 100ରୁ ବେଶୀ ଅଛି ତାହେଲେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଥରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି କରିପାରିବେ। ଅପଲୋଡ଼ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଡିଜିଲକର୍ ସହିତ ଏହାକୁ ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ, ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟି ସକ୍ସେସଫୁଲି ସବମିଟ୍ ହୋଇଯିବ।